ये ऐसी फजूल बकवास लिखी हुई है इधर। ठीक है, सजावट करो, गलियां सजाओ, चरागा करो बेटा, जुलूस निकालो, कोई मना ही नहीं, लेकिन ये ना करो और ना करने दो तो मसलक की बदनाम, मसलक पे लगता है सारा कुछ। बिल्कुल ना करने दो किसी को। इंशाल्लाह आपको लड़ने लुड़ने की नौबत ही नहीं आई, या बजरा कोट के आग छोड़ो भाई, ये काम नहीं होना पुत्र। मसलक की बदनामी करते ये हैं, बदनाम हम होते हैं। देखो ना हज़रत होर उन्होंने लैन दी जवाब सानू देने पे, ना मैं ले आंदी ना मैं गया, ना मैं आखिया ले आना, जवाब सानू देने पे। ना इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कहीं कहा कि हूर लैके आई भाई, हूर मकसूरातुन फिल ख़ियाम, हूरां ते जन्नत च ने हज़रत जी, तुसीं ये नकली कितों चुक लेंदी। तो ये फिर तरीका भी बताया हज़रत, मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। तो खुशी किवें मनाओ, रब सलीम गुन बनाओ, कमली वाला आ गया है। दुरूद दुरूद, गलियां भी सजाओ, लेकिन मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। रब सलीम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। दुरूशी एक बार आपने अपनी मर्जी का पढ़ लिया, अब एक बार कोशिश करेंगे उनकी मर्जी का पढ़ने की, ठीक है। और उनकी मर्जी मुबारक क्या है, हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया औ अंत मजनून, औ अंता, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि दीवाना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कैमिकल वाला दुध पी के 6वीं तकरीर है, तो तुम खालस पी के एक बार भी दरूद नहीं पढ़िया। कैमिकल वाला दुध पी के भी 6वीं तकरीर है मेरी, और हर तकरीर कम से कम 1.5 घंटा है। कैमिकल वाला दुध पी के गुजर होने के बावजूद कैमिकल वाला पी के 6वीं तकरीर है, तो तुम अल्लाह के बंदे खालस पी के एक बार दरूद नहीं पढ़िया है कोई है। मझा भी कहती होने ने किनू पियांदी रही राम ही किया मेरा पीता है। मजाक नहीं, पुछ लो ना मजाक, बेचारियां अफसोस करन डईयां बह के। मिसबाई कैमिकल वाला पी के भी 6वीं तकरीर करना आ गया, खालस पी के एक बार दरूद नहीं पढ़िया जाना, मझा बेचारियां अफसोस करन डईयां। इसलिए पुत्र इस तरह न किया करो। इस जुबान का मुंह में और कोई मकसद नहीं पुत्र, इस जुबान का मुंह में और याद रखना पुत्र, तुझसे और मुझसे तो उन्होंने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा है, तुझसे और मुझसे तो उन्होंने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा पुत्र। कलीनों पे बैठ के कह रहे हैं पढ़ ले, कुर्बान जाओ, इम्तिहान तो उन्होंने दिए जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा जाता है, इम्तिहान तो उन्होंने दिए और पढ़े अहद अहद के नारे लगाए, दरमियान में से रख के चीर दिया गया फिर भी पढ़ा, कोयलों पे लिटाया गया फिर भी पढ़ा, उनकी जानें ले ली गई फिर भी पढ़ा। इसलिए पढ़ा करो बेटा, और आप जितनी मोहब्बत से पढ़ोगे, मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी, कर्म भी उतना ज्यादा होगा। और याद रखना इधर जाहिर है सारे एक जैसे तो नहीं बैठे, अमीर भी बैठे हैं, गरीब भी बैठे हैं, गोरे भी बैठे हैं, पक्के रंग वाले भी बैठे हैं, औलाद वाले भी बैठे हैं, हो सकता है कोई बे औलाद भी बैठा हो, वो भी बैठे हैं, जिनके पास घर है वो भी बैठे हैं जो किराए पे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में अल्लाह अहले जन्नत को इतना अता करेंगे कि दुनिया में आने वाली कोई तकलीफ या कोई कमी कभी किसी जन्नती को भूल के भी कभी किसी जन्नती को याद नहीं आएगा, यार मेरा मकान कराए थे, मेरी औलाद नहीं हुई, कुछ भी याद कभी भूल के भी याद भाई मैं कैमिकल वाला पीता है, नहीं बात कैमिकल वाला पीता है नहीं निकलनी, मैं खालस नहीं पीता।
کیمیکل والا پیتا ہے. پیچھے ڈبل لگانا چاہیے تھا. ہاں جی ہنی وہ پیچھے ڈبہ لگنا چاہیے تھا, ایک ایک ڈبہ. اللہ, کبھی کسی جنتی کو بھول کے بھی یاد نہیں آئے گا, لیکن فرمایا اگر اہل جنت بھی افسوس کیا کریں گے تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. جنت والے بھی افسوس کیا کریں گے, یار ذکر تھوڑا کیوں کیتا, ذکر تھوڑا کیوں کیتا, بہتا کرنا چاہیے. اس وقت نہیں کیا, تب نہیں کیا, تب نہیں کیا, افسوس کریں گے اہل جنت. اس لیے پتر آج کر رہو, آج وقت ہے, کیونکہ ان قریب یہ زبان خاموش ہو جائے گی, یہ نہیں بولیں گے. مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے لیکن بولتی. جمدے بچے دے منہ زبان نہیں ہوتی لیکن بولتی. کب بولتی ہے؟ جب اس کا حکم آ جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ اپنی مرضی سے بولتی تو پھر سب بچوں کی ایک ہی وقت پہ بولتی. کوئی 1.5 سال پہ بول پڑتا ہے, کوئی 2 سال, کوئی 2.5 سال, کوئی 3 سال, کوئی 4 سال. اگر یہ خود بولنے کی طاقت رکھتی نا, یہ خود بول سکتی, تو پھر سارے بچیاں دی ایک ہی ٹائم چ بول دی. نہیں, اگے پیچھے بول کے دس دیے کہ میں آپ ہی نہیں بول دی, جدو آرڈر آتا میں پھر بول دی. میں خود جب اس کا آرڈر آیا تو یہ پھنگوڑے میں بھی بول پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ, پھنگوڑے سے بول پئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ اس لیے یہ بتاتی ہے کہ میں آپ پہ بول دی. اگر آپ پہ بول دی ہے سب بچیاں دی, ساریاں دی 4 چی بول دی, 6ویں چی بول دی, سال تے بول دی, 1.5 نہیں. یہ آگے پیچھے بول کے بتاتی ہے میں آپ پہ بول دی. اب دیکھو نا, یہ تو نہیں نا بولتے, لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب میری مرضی ہوگی وَتُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ, میں تیرے ہاتھوں سے بھی بلواؤں گا, تیرے ہاتھ بھی کلام کریں گے. وَتُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب وہ چاہے گا وہ ان سے بھی بلوا, کیونکہ وہ بلوا سکتے ہیں, وہ شانوں والا نہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ چاہتا ہے پھر وہ. اس لیے پتر بول رہی ہے, تیرے قابو میں, تجھے اختیار دے دیا گیا, بول. لیکن نال منع بھی کیتا کہ جھوٹ ہے دے نال نہ, منع بھی کیا غیبت ہے دے نال نہ کر, گالاں دے نال نہ کر, چغلیاں دے نال, فضول ہے دے نال, بلکہ کی کر دل یاد لئی بنایا اے, دل یاد لئی بنایا اے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ایدے نال ساڑی تعریف کر, ایدے نال ساڑی حمد کر, ایدے نال ساڑے سونے تے درود پڑھ, ایدے نال ساڑے سونے تے نعت پڑھ. کوئی نہیں پتر کو کہ جدی اچھی آواز ہوئی وہی پڑھ سکتا ہے, کوئی نہیں. اچھی آواز دے تو ہی تاڑے کناں نوں عادت ہے, ٹھیک ہے ہونی چاہیے اچھی آواز, لیکن اگر آپ نے اللہ پاک یا نبی پاک کو نہ سنا نہیں ہے پھر اتنے آواز کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہاں آوازیں نہیں, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں.
पाक अलैहिस्सलाम दी ना सुन। किस तरह सुननगे, किन सुननगे? तू इस टेंशन च ना पै, उन्हों दा रब उन्होंने सुना लेगा है। तू इन्हां टेंशन च ना सुनाया करो बेटा। जितने बंदे बैठे हो हैं, परेशानी है कोई, वुज़ू कीता मस्जिद च आ गए, उत्थे बह के ना फिर नात सुनाया करो। कोई नहीं कि आवाज़ नहीं नात पढ़ी जाएगी नबी पाक अलैहिस्सलाम। ऐना करियो कि कलाम किसी चंगे दा, ऐ ना होए कि नोने बर्फी वाले दा कलाम हो जाए। एदा जरा नोने बर्फी वाले दा कलाम है, नोने बर्फी वाले दा कलाम है नहीं। कलाम किसी कलाम वाले दा होना चाहिए। सबसे ओला ओ आला किस तरह हो सकता है? तू वो महबूब की तारीफ करें तो तेरी झोली भर के ना भेज है। फकीर मांगने आए ना, तो क्या तेरे बच्चे जीवन, तेरे बच्चियां दी खैर होवे, तेरे बच्चे कामयाब होन, साहब लगन, अफसर लगन। वो बंदा कहता दे भी यार, कितना सोहना सोहना बोलता। तो चलिया तू वो महबूब दी तारीफा करे, तेन खाली टोरेगा। लेकिन नात होए, नोने बर्फी वाले का कलाम ना होए, क्योंकि नात लिखना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। नात शरीफ होए, ज़हे इज्जतो एतलाए मुहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं द्वाला, खुदा चाहता है रज़ा। असाए कलीम अजदाए गज़ब, गिरों का सहारा असाए मुहम्मद। और जड़ा मैं सब तो सोहना शेर लगा, हो ही नहीं सकता बंदा शेर पढ़े तो बंदे नूं लभे कख ना कि मुहम्मद बराए जनाबे इलाही है। मुहम्मद बराए जनाबे इलाही, जनाबे इलाही बराए मुहम्मद है। अल्लाह लोग कहते हैं जी काम नहीं होते। पुत्र कितने लिखा काम ना हो, काम नहीं होने दिया, परेशान है। रोज आके मस्जिद च बारी फेरिया कर, ना होए मैं जरमदार, फिर भी नहीं होने दिया तो ना लैटरीन भी शामिल कर ले, ना होए मैं जरमदार। हूँ ये वाले नुस्खे तो नहीं ना पीर ने दसने, ये वाले दसांगे तो अपनी दुकान किवें चलानी। आ जा सफाई कर रोज इत्थे, ना होया काम मैं भी इत्थे तू भी इत्थे। मर गया मेरी कवर तो जुत्तियां मारी, नाल वीडियो बना के फेसबुक ते यूट्यूब ते भी चढ़ी, कहीं जा झूठ बोल के गए हैं साढ़े पिंड। हो सकता क्योंकि किसी ने बड़ा सोहना कहा था, ई दरगहे मां दरगहे नो मीदी नीस्त, इथों कदी कोई खाली नहीं गया। जे पुत्र इथों खाली जान लग पे तो फिर जाना कितने। लेकिन क्योंकि हुण मिसबाई साहब ने अपनी दुकान च परस शरस रखे, इन्हों भी वेचने ने, इसलिए वाले नुस्खे दसने। फिर असी आ जा, औलाद नहीं होने डी थी, हाँ पढ़ ले बारी, शुरू हो जा, लैटरीना भी शामिल कर, ना हुई मैं जुर्मदार। दरगहे मां दरगहे नो उम्मीदी नहीं, इथों कदी कोई खाली नहीं। पुत्र तुसीं इहनूं मसीत कहंदे, मसीत कित्थे चलना है? मसीते भाई ये मसीत नहीं हूँ, अल्लाह दा घर ही है। तुसीं मसीत बनाई है, कित्थे जा मसीत कित्थे चलना, कित्थों आया? अब मसीते गए हैं, इंज मूँह बना के आने मसीते गए हैं। लानत तेरे उत्ते, मसीत नहीं हूँ, ऐ रब दा घर ही। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न रहा। लेकिन असी की बना छड़ी है मजीद, कितने गया है मजीद से, कितों आया मजीद तू? ये रब दा घर है, उस शाना वाले रब दा घर है। लेकिन असी इनू बना छड़िया मसीत। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह,
वान्नल मसाजिदा लिल्लाह। आजा शुरू कर। लेकिन क्योंकि असी तवीज़ां ते लग गए ने, असी इसलिए यह वाला कोई नुस्खा वरतना नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं नहीं देता तवीज़। ये नहीं कोई तवीज़ देने जायज़ नहीं है, या अल्लाह माफ़ करे मेरा तावीज़ात के लिए कुछ अकीदा नहीं। मैं कहना भाई इन्नी बारी पढ़, नहीं मनते पढ़ना तो जे हज़रत जी इन्ने बेयकीने ने, जे मान ही जान के ना कि चलो मैं पढ़ लगा तो फिर गड्डी च उतर के वापस नहीं। हज़रत पढ़ना काम तो हो जाएगा ना। इतनी बेयकीनी है लोगों को। और उधर दूसरी तरफ क्या है, पैनाडोल की टैबलेट खा के पूरे यकीन से कहते हैं नहीं मैं पैनाडोल खाधी है 10 मिनट च आराम आ जाएगा। पैनाडोल ते यकीन, रब दे नां ते यकीन, उदू पूछते हैं पढ़िया काम हो जाएगा ना है। डिस्परीन ते यकीन, ब्रूफिन ते। इसलिए तो फिर इकबाल के रो के कहते हैं बुतों से तुझको उम्मीदें, बुतों से तुझको खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही कि काफरी क्या है। अल्लाह दा घर है लेकिन असी इनू की बना छड़िया मसीत। असी इनू की बना छड़िया, किथे गया है मसीत, कितों मसीतों आया ते अल्लाह दा घर है। किसी नू पुत्र इत्थे आन दा वल आंदा है, यार तू तो बादशाहियां लभदियां ने, किसी नू सिर्फ आन दा वल। असी पता क्यों खाली जाने हैं, जेड़े कोई नमाजी है नहीं असी क्यों भला खाली जाने, सानू आन दा वल नहीं आता। असी इत्थे की बन के आने हूँ, मैं गोलियां भी कोड़ियां कोड़ियां ने साड़ियां। असी खाली तां जाने, असी इत्थे बन के कुछ जाने, जेड़ा इत्थे कुछ बन के आए ना वो फिर कुछ भी नहीं लैके जाता। जेड़ा इत्थे कुछ भी ना बन के आए फिर वाह भी कुछ लैके जाता है। बस है असी कुछ नहीं निकलिया साडे। अपना पुत्र जदों भी मेरी इत्थे आओ पुत्र, अपना जट, अपना बट, अपना गुज्जर, अपना चौधरी, अपना मियाँ, अपना वट्टू, अपना टुआना छुआना जो भी है बाहर छड़ के आया करो, अंदर बन के आया करो फकीर। फकीर वो कुरान में कह रहा है या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। और लोगों तुसीं सारे ही अल्लाह दे फकीर हो, लोगों तुसीं सारे अल्लाह दे फकीर हो। सानू की लग गया असी फकीर, असी मिट्टी का पुत्र एक पुतला हाँ। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। लेकिन की ये मिट्टी का दिमाग पाउं गया, मिट्टी कहती मैं कुछ है वहाँ, ऐसी फिर खाली है असी की हाँ कख नहीं। और एडा मिट्टी का ढेर गंदा है इधरों, इसकी आंतों में क्या है पखाना, इसके मसाने में क्या है पेशाब, इसके फेफड़ों में क्या है बलगम, इसके मुंह में क्या है थूक, इसके पित्ते में क्या है सुफरा, इसकी तिल्ली में क्या है सौदा, इसकी रगों में क्या चल रहा है खून। और बनया कद है मिट्टी का। बंदे को दस ना तेरे च आकड़न वाली किहड़ी शै है, वो दस को तेरे च जे को आकड़न वाली शै है तो फिर साढ़े घर आकड़ना है आके। मैंने अजय साहब को तकरीबन 6-7 साल मेरी इमामत की ड्यूटी रही है, तो हुक्म था पीरो मुर्शिद की तरफ से कि अजान आपे कहनी है, इसलिए अजान भी खुद कहनी। तो फिर ज़ाहिर है मैं काफ़ी देर पहले मस्जिद में मौजूद होता था, सुन्नतें पढ़ के मैंने पहले मुसल्ले पे बैठ जाना। तो उधर मैं नमाजियों की टोर वे के हैरान हो जाना, वो ये मस्जिद च आ रहे हैं कि की करन आ रहे हैं। हाँ जनाब मुंडे कट कट के आन रहे हैं। ओ भाईया की हो गया कोई स्टोर की तो बाहर नहीं इजाजत है, तू रब दे घर आने मुंडे कट कट के।
ਇਸ ਚਾਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਵਹਾਣ ਡਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਡਿਆ? ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਛੋਂਡੇ ਭਾਂਛਣ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡਿਆ ਹਜ਼ਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਸਬਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਹਾਏ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ یہ لکھا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے چلے ادھر، تو لوگوں نے سواری پیش کی، فرمایا نہیں پیدل جانا ہے۔ لوگوں نے عرض کی تھی حضور کیا سواری پہ سوار ہو کے جانا منع ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو حضور سے پیدل کیوں جانا ہے؟ اے ہنجڑے پھر چولیاں پھر کے لے کے واپس آندے۔ فرمایا یہ تو بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کے لیے جائے تو پھر اس کو سواری پہ سوار ہو کے جانا چاہیے کہ پیدل چل کے جانا چاہیے؟ یہ سن پتر جڑے اس بارگاہ چ کچھ لے کے جاندے ہوندے سن، جویں آئے ہوئے خالی ٹر گئے۔ ایسے پتر اسپیشلی جن نمازی بیٹھے اگر صاحب کسی کو سکھو اتنے آن دا طریقہ کہتے کیویں آئی دا اس پاک کر دے اداب کی نے آجزی بچے آتے، آجزی کرنی ہے، صرف کسی نو لین دا طریقہ آندہ۔ یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور آدھا گھنٹہ ہو گئی ہے، ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور کوئی قتل ہو گیا حضرت، وہ گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ اب کیونکہ حضرت جی میرا کو 6 قسم دے تے نیلے رنگ نے حضرت، سکائے بلو، نیوی بلو، فلانا بلو، ادو ایک ہی نیلا ہوں سی بس، 3 یا 4 رنگ سن جڑے لوگ پاندے سن۔ تقریباً سارے اپنے سر تے پگاں بنتے سن حضرت جی، سارے اپنے سر تے پگاں بنتے سن حضرت جی۔ میں بڑا سر تے روب ہے نا جی، حسن ہے بندے کا۔ دیکھو نا اللہ نے ککڑ دے سر تے لائی ہے، ککڑی نے نہیں لائی ہے، ککڑ نو لائی ہے، ککڑ ہے بھائی، شان ہے۔ بیوی نو پگ دا آرڈر نہیں، پگ دا آرڈر تینوں تے مینوں۔ یہ روب ہے پتر، یہ روب ہے، وقار ہے بندے دا، اے بندے دا حسن ہے بچہ۔ اگر داڑھی کوجی ہوندی نا تے پھر روئے زمین دے سب تو خوبصورت ترین چہرے تے داڑھی موجود ہے۔ یہ حسن ہے بچہ۔ اور یاد رکھو حضرت، سونی لگی نہیں لگی، انہوں پسند آئی انہوں پسند آئی نہیں، اہی کوئی نہیں رکھنی، اسی ہونا نہیں رکھنی ہے۔ اس لیے میلاد شریف ہے، اور میں حضرت حیران ہوں کہ ہم کس انداز سے میلاد منا رہے ہیں کہ چائنا والیاں لڑیاں لگ رہی ہیں، چائنا والیاں تے مدینے والیاں لت لگیاں نے، تیرے ملاد تے بھی واری واری، چائنا والیاں لگ رہی ہیں اور مدینے والیاں تیرے ملاد تے بھی میں قربان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن پتر یاد رکھی انہوں نے اس دن ہی صحیح خوش ہونے جس دن مدینے والیاں لگن گیا ہیں، کیونکہ اے تیری خوشی ہے، اے والیاں تیری، اے والا انہوں دا حکم ہے، انہوں نے اس دن خوش ہونا جس دن پتر پھر امتحان تو پھر امتحان ہوں نا، یہی تو امتحان ہے۔ بھلا ساڈے لیے رکھدا ہے کہ بڈھی لی لوہا چھڑدا ہے؟ چلو آپس سے بیٹھے ہیں، آپس سے بیٹھے ہیں، تسی گجر ہو تو میں بھی گجر ہوں، تھی خالی گجر ہو میں پگ والا گجر، تسی خالی گجر ہو میں مچھاں والا گجر، ایویں سمجھیو میں
और पग भी हज़रत मौला अली पाक मेरे मुर्शद औलादे अली ने हला यह पग पठाणा दी है, यह पग पंजाबियां दी, यह पग पठाणा दी है। तो पठान पान भी नहीं देंगे। तो जे अगले ने मेरे सिर रखी है तो फिर गल है तो रखी है। मैं पंजाबी पग पठाणा वाली है। असीं आपस में बैठे हैं। दाढ़ी ना रखने की वजह भाभी होरां तो इलावा और कुछ नहीं। पुत्रा मेरी ड्यूटी है, ये तो वक्री बात है जी, कसम चुक बैठे हैं खुशामद ही करनी। बई तेरी खुशामद नहीं करांगा, पर्चियां नहीं ना लभणगियां ज़्यादा तो ज़्यादा, जिस मैनू अजे तक कोई नहीं लभी है। मैं वैसे मिसाल कि तुसीं सुट्टन भी जाओगे, मैं सुट्टन भी नहीं देनी है। मेरे गवाह मौजूद है, मैं कभी सुट्टन भी दी किसी को, मैनू अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन वेख लो को आया सुट्टन दी, क्योंकि जो दाड़ी वालू आखो तो फिर पर्ची तो नहीं ना सुट्टनी किसी ने। तो चलिया गया तेरी जो खुशामद करके पर्चियां लैनियां ने, तो नहीं सच बोल के बंदा उतों ले लवे। बंदा सच बोल के उतों ले लवे, झूठ बोल के तेरे को जो लैनियां ने तो बंदा सच बोल के उतों ले लवे। और मैनू किसी ने दसिया सी मौलवी सुलेमान जड़ियां ए दिंदे ने मुक जांदियां नहीं, जड़ियां वो दिंदे ने मुक देनियां ही। यार जड़ियां ए दिंदे ने वो, लेकिन जड़ियां वो दिंदे ने नस्लों को भी मुकदियां नहीं, बल्कि अदर तोते इंज दा दिंदे ने कि अंदरों ख्याल ही कड़ छड़दे। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। ख्याल ही कट छड़ दे, ख्याल ही कट छड़ दे। इसलिए फिर पुत्र मिलाद मौजू है साडा, तो गल आ गई है लड़ियां ते। एक लड़ियां चैना दियां जड़ियां लगनियां ने गलियां ते सड़कों ते, और एक लड़ियां मदीने वालियां जड़ियां लगनियां ने शेरे। फिर मिलाद मुकम्मल होना ना होना बगैर होना, तो ना कोई सिर्फ ए ला लवे तो वह ना लाए फिर भी मुकम्मल, तो कोई सिर्फ ओ ला लवे तो ए भी ना लाए तो फिर भी मुकम्मल। दोवें लगनियां ने, मूँह भी सजना तो गलियां भी सजनियां ने, मूँह भी सजना तो गलियां भी सजनियां ने। असी मूँह भी सजा के दसना मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला, असी गलियां भी सजा के आखना है मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला। भाई पता लगे महबूब आए ने, ये इजहार है उनकी आमद, उनसे मोहब्बत का इजहार है। पता लगे इधर जी मैं कुछ भी ना करा, गली ना सजा, भाई किमें पता लगे भाई इजहार हो रहा है, भाई वो महबूब आ गए, महबूब आ गए, महबूब आ गए। दोवें चलणगियां ऐ भी ते दोवें चलणगियां, तो क्योंकि कल हुण लग पई है मदीने वालियां लड़ियां, तो अदरी क्यों नहीं असीं ला रहे मूँह ते? भाभी होरां तो इलावा और तो नहीं ना वजह कोई। बस दिल करदा है भाभी होरां नूं सोहणे सोहणे लगी है, तो मैं फिर पूछांगा ओ भाईया तेरा भाभी होरां नूं सोहना सोहना लगन ते दिल करदा, तेरा उन्हां नूं सोहना लगन ते नहीं दिल करदा है? तू भाभी नूं सोहना लगन नहीं आया, तू उन्हां नूं सोहना लग के विखाना है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मैं पुत्र नहीं कहूँगा, बड़ा प्यार करो अपने बच्चों की अम्मी के नाल, बहुत मोहब्बत करो। महबूब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। लेकिन पुत्र होने वास्ते मदीने दियां लड़ियां लानियां नहीं, प्यार बड़ा करना, लेकिन उन्होंने वास्ते मदीने दियां लड़ियां लानियां नहीं। वो इन्ने जोगी नहीं है कि वो प्यार बड़ा होता, लेकिन वो वास्ते लानियां सोहनियां करके लाओ। और पुत्र मैं आखिरी गल, अज तुम नहीं ना रख रहे भाभी होरां दी सोहना लगन लई, तो कल तू सोटियां पैणियां ने अगे जाके,
तो भाभी होरें तो नहीं आखना कि 2 मैनू भी मारो, मेरे लिए नहीं रखी। भाभी होरें कहना मारो, सुलेमान भी सवाई कह के गया ही, फिर भी नहीं रखी है। सही कहने भाभी होरें ने कहना, उन्हें कहना लो मैनू गला खराब थी, फिर भी कह के गया, फिर भी नहीं रखी है। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। किसे ने पुत्र उस दिन। इसलिए मेरे हजरत साहब बड़ी खूबसूरत एक बात इरशाद फरमाया कि दाढ़ी शरीफ के हवाले से पता क्या फरमाया करते थे? आप फरमाया करते थे बेलिया एक अख रख ले, बेलिया एक अख रख। बेलिया गुमर्स कर लगा अदर जी की होएगा कख रखन नाल? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। चैना दियां भी और मदीना पाक वालियां। बड़ा पुत्र प्यार, लेकिन ऐ ना करो ऐ पुत्र, कोई मुकाबला ही नहीं होता कि मैं वो वास्ते लुआ छड़ा, कोई है ही नहीं मुकाबला। पुत्र 2 दिन मुंह ना धोए वेखे कोई ना। आज करीमा बंद हो जाना जी, बड़िया बड़िया तो भेद खोल जाने। आज मेकअप बंद हो जाए जी, बड़िया बड़िया, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं जिनके लिए कह रहा हूं ना, रख उनको देख के देखने वाले कहा करते थे वह अहसनु मिन का लम तरा कत्तु आईनी, महबूब ताड़े दिया सोना मेरी आंख ने वेखे ही नहीं है। जी 2 दिन करीम ना लाए थे वेखे कोई नहीं। ठीक है, महबूब आप जा सोना मेरी आंख ने। अम्मा आयशा कहती हैं, फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, कभी मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती। लिखा है हजरत जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरा करते तो आपके रुखसारों की चमक दीवारों पे पड़ा करती थी। हुस्न यूसुफ हजरत गला खत्म हो गया, हाजिर हुए, गला खत्म हो गया। फरमाया सारे मिस्र में बुलाओ, सारा मिस्र जमा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने आके अपने रुख से हिजाब उठाया। लिखा ये हुस्न यूसुफ में महवियत का आलम था। 3 महीने तक हजरत जी मिस्र वाले भूख ही नहीं लगी है। फिर उथे मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रूमी कमाल, फिर हजरत जी आप दा भी कल वजद में है। और क्या फरमाया? फरमाया 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ किनानी, जिड़ा मुहम्मद अरबी डिठा रज्जे दुई जहानी। असी तो पुत्र इत्थे ही रह गए ना, असी इत्थे ही लोहा जड़ी है वास्ते। लेकिन कुर्बान जाऊं मफहूम है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जब जन्नत का मुशाहदा फरमाने तशरीफ आप ही के नूर मुबारक से बनी थी ना। सबे नूर ओसे दे नूरू, सबे नूर ओसे दे नूरू ते उस दा नूर हुजूरू। आपके नूर मुबारक से बनी थी जन्नत। आप मुशाहदा फरमाने तशरीफ ले गए। जन्नती हूरों की बड़ी जन्नती हूरों के झुरमट में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम को हाजिर हुई। सलाम अर्ज करके अर्ज करती है आप रहमतल लिल आलमीन, कुछ मुझे भी अता फरमाए। मफहूम है, फरमाया जा फिर तेनू अपना बिलाल दे छड़िया है। जनती हूरां दी अब वो अर्ज करती है कुर्बान महबूब आपकी अता। एडे सोने सोने सहाबी ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने, तलहा ने, जुबैर ने, अम्मार बिन यासिर ने, सुहैब रूमी ने, मुसअब बिन उमैर ने, अबू ज़र ग़िफ़ारी ने, हज़रत मिक़दाद ने, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ते मेरे लिए हबशे दा बिलाल ही रह गया। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर, मैंने तो भी बिलाल को पूछा ही नहीं, उसे भी को हूर चाहिए कि नहीं है, क्योंकि जिना मोहम्मद अरबी डिठा, जिना मोहम्मद अरबी डिठा, जिना मोहम्मद अरबी डिठा रज्जे दुई जहानी। असी तो रह गए मदीने दियां लड़ियां ला छड़ियां।
اس لیے پتر سونیاں کر کے رکھو بچے. اور سپیشل جڑے نوجوان بیٹھے ہیں نا پتر جوانی چ مول پینا. بوڑھے ہو گئے تو میرے یار چوریاں شوریاں پی گئی تو گلاں دے ٹوئے کور کرنے لی رکھ لی تو کی رکھی ہے. مزہ ہے کہ پکی جوانی چ رکھ پھر تینوں گلاں ہون پھر تینوں ٹچکراں ہون تو پھر مزہ آئے. پہلے میں نے گزار نہ ہوتا سی. میں اللہ کا شکر ہے اللہ غرور و تکبر سے بچایا. میں آج تک پتر کچھ نہیں لایا. بس اتنا کرتا ہوں کہ یہ جو زائد آتی ہے نا تو ظاہر باقی میں اس طرح شسترا آج تک الحمدللہ لایا. تو کوئی تھوڑا رنگ بھی کالا کالا ہی ہے تو پھر میں رکھ لی. بڑی ہوں اگے ہی رنگ کالا تو تم رکھ لی. شروع سے بڑا گسا آتا ہوں سی. پھر مزہ آن لگ گیا. میں وہی انہوں واسطے مینوں گلاں ہوندیاں نے پھر مزہ آتا سی. بیاہ دی واری آئی جنہیں آنا حضرت انہیں ویک کے نہ وہ تر جانا. نہیں جی وہ رنگ بھی ویکھو پکا ہے تو داڑھی بھی رکھی ہے. مینوں بڑا مزہ آنا. میں وہ انہوں دی وجہ نہ ہو گئی. انہوں دی وجہ نہ مزہ ہی آ گیا. انہوں دی وجہ مینوں پھر میں بڑا مزہ لینا کر. سلیمان انہوں دی وجہ نہ ہو گئی سب. وہ مزہ آتا ہے. نہیں پھپھو رشتہ دے گی کوئی نہیں. کئی پھپھو دیاں کڑیاں اس داڑھی دے اقوال تے واریاں جی. نہیں خالہ رشتہ دے گی کوئی ایشو نہیں. تیرے دے اقوال تے ایہو دیاں خالہ دیاں کئی واریاں. اس طرح نہ کرو. اور دوسری ایک اور گل ہو ہی نہیں سکتا کوئی رشتہ نہ دے. 2 نفل 100 واری درود شریف انہوں دی بارگاہ چ تحفہ نال روحانی چٹھی. ہوئے پاک اسی ہوں داڑھی رکھاں گے سانوں کو رشتہ بھی نہیں دے گا تو پتر سیرے بوہ نہ کھڑ کے میں جرمدار تو پتر جے تیرے ہی دل چ چور ہوئے تو پھر اسی کی کریے. ایسے پتر سونی کر کے ککھ رکھ لے ککھ لے جو. پتر آپ کی تو ساری توجہ اس وقت دنیا داری کی طرف ہے. ٹریکٹر ٹرالیاں کٹے وچھے مربے قلعے سب تیانے دے رہے. اللہ کی قسم سوچ کے بھی جان جاتی ہے کہ کل پتر بے داڑیاں منہ لے کے انہوں نے سامنے جانا کی بھی جان جاتی ہے سوچ کے. دیکھو نا جنہوں عقیدہ ہمارا حیات کا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں زندہ ہیں لیکن ہم نے اس عقیدے کو خود پہ طاری کیا. اس لیے حضرت اتھے جا کے کسی نے دیکھا کہ نہیں. لوگوں نے موبائل کڈے ہوں کنڈ کر کے سیلفیاں پہ بنا دے. لیکن جنہوں پتہ سی وہ کی کہندے ہیں شرم ایسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. میر علی شاہ دا پوترا میر علی شاہ دا چھوٹا نا نہیں کوئی. کیا کہتے ہیں شرم ایسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ایسلی پتر سونی کر کے میرے بچے ہو کاکی ہو میرے ویرو میرے بھائیو سونی کر کے. باجی کچھ بھی نہیں ہوں ستے ہی خیران کچھ بھی نہیں ہوں. وفتا بھابی ہوری گسے چ رہن گے میں ٹھیک ہو جائے. لیکن پتر جو ناراض ہو گئے تو پھر رہنا ککھ نہیں. پھر ککھ نہیں جی پتر پلے رہنا. جی رب ناراض ہو گیا تو پلے پھر ککھ نہیں جی رہنا. کیونکہ اس لیے تو سارا کام خراب ہو گیا. کہ میاں محمد بخش کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا ستے ہی خیران. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر. پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی
ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਸਣ ਡਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਡਈ, ਉਹਦੇ ਵਸਾਇਆ ਵਸਣ ਡਈ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵਸਣ, ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ, ਧਿਆਨ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ, ਧਿਆਨ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾੜੀਆਂ ਲਵਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੇ UK ਜਾਣ ਲਈ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੱਚੀਆਂ ਈਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੱਚੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਰ ਜਾਣ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਐਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ, ਧਿਆਨ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ। ਉਨ ਬੇਲੀ ਬਣਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀयत करके जाओ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ। खुदा ना खास्ता पुत्र दाढ़ी तो बगैर मर गए, की पल्ले रह जाए। अच्छा मैं चलो रहन दे, गलबात जानी है। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह। यार गुजरां से कमाल ही है, गुजरां में चलना नहीं कमाल ही है, लेकिन पता नहीं गुजर के पीछे टुर पे। मैं सब कहना हूं गुजरो, कहना हो गुजरो चदरा वापस करके मोहम्मद बख्श अली फकीरी ले लो। चदरा ने कक्ख नहीं दिता सानू, एवं झूठे चौधरी। सही है साहब, जी गल मेरी बरादरी है जी, मैं कानू खुशामद करा, मैं नहीं दूर कोई खुशामद कर। मैं कहना ना हो गुजरो चदरा वापस दे के ना, तो मोहम्मद बख्श अली फकीरी ले लेने, मोहम्मद बख्श अली फकीरी ले ली कख नहीं। दूसरा दर फिर गुजरा चौधरी रहमत अली, या फिर चौधरी रहमत अली वाला गुजर बन, अभी वो भी कोई नहीं बने। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, बाकी दे जेड़े मेरे वर्गे या मोहम्मद बख्श वाले गुजर ते या चौधरी, तीजा ना बनी। दो ही ऑप्शन जे तुहाडे, या मोहम्मद बख्श वाले ते फिर या चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का मुहिब, पाकिस्तान का वफादार है, तीजा नहीं है, दो ही ऑप्शन है। तो बड़ा कमाल जी मोहम्मद बख्श जी, बड़ी हजरत कदी देर इस बरादरी च वलायत रही है। 40,000 वली तो हजरत गुजरां सिर्फ कश्मीर च आए हैं, इन्नी देर विलायत है इस बरादरी विच। लेकिन फिर जिन्हों का ही नाल लाया ना, चे वाओ फिर को कती है हजरत, फिर क्योंकि तेरे जिद है ना, चौधरी और फकीरी जिद ने एक दूजे की। जिथे फकीरी होएगी चौधरी नहीं होएगा, जिथे चौधरी होएगी उथे फकीरी। 40,000 वली इस बरादरी में सिर्फ कश्मीर में आए हैं। मैं पंजाब का तो ना ही नहीं लिया, KPK का तो मैं ना ही नहीं लिया, उथे किन्ने किन्ने हो गुजरे। लेकिन फिर जिन्हों यह आया ना नाल
پھر گیا پھر کھوکتا ایسلی پتر گجرا دو پتر دو کس گجر تیسرا نہیں آپشن ہی نہیں ہے ایک محمد بخش والا گجر تو دوسرا چودھری رحمت علی والا دویاں چ جڑا مرضی بن جو جی رحمت علی والا گجر ہو کہ چودھری ہو تو پھر تاری چدرا سانوں بھی قبول ہے اسی بھی تمہیں چودھری آخیں گے باقی حضرت دو حضرت یہاں محمد بخش تو یہاں چودھری رحمت علی تو محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا سونا کلام لکھا پہلے حضرت اکثر پیشتری اس طرح کے اشعار کا پتہ ہے لیکن اس شعر کے پیچھے وجہ کیا ہے ابو کے تحقیق کا دور ہے اگو پی ایچ ڈی ہوئی ایم فل ہوئے تحقیق ہوئی تھیسز لکھے گئے مقالے لکھے گئے پھر بڑیاں بڑیاں گلاں کھلیاں تو میرے ایک دوست ہیں تو حضرت انہوں نے بھی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ کی ہے سیف الملوک تو بڑی بندے نے تحقیق کی ہے تو وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ اب کتاب چھپ رہی ہے ان کی نا تقریباً چھپنے کے قریب ہے تو انہوں نے وہ جو ہاتھ سے لکھا نا سارا کچھ اس کی فوٹو کاپی انہوں نے مجھے بھیجی ہے تو پھر میں نے پڑھا میں بڑا مزہ آیا حضرت تو وہ اس میں حضرت نے بڑا 12 شعر لکھے جی میاں صاحب رحمت اللہ میں 12 تو نہیں پڑھ سکاں گا 11 دا ترجمہ تے آخری پڑھ کے تے گل بھی مکائی ہے حضرت کمال حضرت جی میاں محمد بخش صاحب نے کی کمال میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ وہ میاں صاحب حضرت بیٹھے درخت کے نیچے ذکر الہی کر رہے تھے اور ساتھ ایک درخت تھا جس پہ فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے تو وہ شکاری آ گیا اس کی نظر کگی پہ پڑی اس نے کگی دیکھ کے کہا لے بھائی رات دا لنگر تے ہو گیا اس نے حضرت اپنے ترکش سے تیر نکالا کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا اس سے پہلے کہ تیر کمان سے نکلتا کیونکہ ابھی اس کی آئی نہیں تھی تو اس کے اندر جو قدرتی سسٹم لگا تھا نا وہ آن ہو گیا اور خطرہ 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 کی آوازیں کگی نے اکھاں کھولیاں شکاری تیر نکلنے والا انہیں ڈاری پری تے درخت چو پار یہ شعروں کا ترجمہ ہے جدو اڑ کے تھوڑا جہا اتنے گئی نا تو ویکھیا تو ایک باز بھی چکر کٹتا ہے اور نظر انہیں بھی کگی تے لائی ہے کہ جڑے ویلے دانا لین نکلے میں نوں جھپٹا باز بھی اس پہ لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس اور آ کے کیا کیا جو آپ اور میں چھوڑ چکے ہیں اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم شعر دا ترجمہ سنیا تو جو چاہیں کر سکنا ہے آگے سے جواب کگیے کی چاہنی ہے ساڑھے کو رب کریم دو موتاں جو پھاس گئیاں جے نہ اڈاں شکاری اتھوں مرا جے اڈاں تے باز اتھوں مرا عرض یہ ہے وے اینا دو موتاں تو بچا سکنا ہے پھر جواب کو گئے اے دو کی شاید ہے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے ایسی بچانا ہے تے بچا لیں سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہے تے اسی بچا لیں تو کھلو تو ویک ساڑھے رنگ کگی جم کے کھلو گی شکاری بڑا ران ہوئی انہیں کہا چنگی پلی اڈی سی پھر واپس آ گئی انہیں کہا لگتا ہے انہیں دی موت واپس نہیں لیکن اس کو پتہ نہیں تھا موت اس کی نہیں موت میری آئی ہے کیونکہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کگی جم کے کھلو گی تیر پہلے چڑھیا سی کمان تھی پھر چکیا نشانہ لیا غصہ بھی بڑا سی عید کی پورے زور نال تند کھچ کے کگی دا نشانہ لیا کہ انہیں چھڑیا تیر حضرت فائر گن سے کیا جائے یا تیر کمان سے نکالا جائے دونوں وہ کمان میں اور وہ گولی کی نلی میں کچھ وقت اللہ وہ ہوتا وقت انتہائی قلیل ہے بس وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا کیونکہ کمان کگی کے نشانے پہ تھی تیر کگی کے نشانے پہ تھا اور پورا نشانہ لے کے چھوڑا گیا لیکن ہوا کیا اس سے پہلے کہ تیر کمان سے نکلتا حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا جب اس نے ڈسا تو درد ہوئی درد ہونے کی وجہ سے جسم میں جھٹکے کی کیفیت بنی
और वो हाथ जो कुकी के निशाने पे था, झटका लगने की वजह से हाथ ऊपर को और तीर ऊपर को निकला और जाके बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। दो गड़प करके जमीन ते डिगे। कुकी उथे दी उथे टाण ते बैठी है और मियाँ साहब बैठे देख रहे हैं। फिर मियाँ साहब ने आखिरी शेर लिखा 12वां की कहते ने, कुगी रही अथां खलोती, कुगी रही अथां। ये हजरत कहते हैं हर 35 किलोमीटर के बाद बोली थोड़ी सी चेंज होती है, कुछ लफ्ज़ लहजा थोड़ा जहा। और मैं हजरत अगर अपने सियालकोटी लहजे च बोला ना, मसलन मेरा कोई दोस्त आ जाए तो मैं फ़ोन करके पूछांगा कित्थे में, वो मैं कहे जी मैं समुंदरी बाईपास दियाँ, तो मैं अपने सियालकोटी लहजे की कहूँगा उत्थे ही रही, उत्थे ही रही। मैं बस पहुँचा उत्थे ट्रैवल करदा 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 जो पहुँचा ना उत्थे तो थोड़ा जहा बदल गया। तो फिर उत्थे की बन गया अथां, उत्थे की बन गया अथां। तो मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, कुगी रही अथां खलोती, जिन दो मारन आए ने वो उत्ते ही खलोती है। मौत को मौत आ गई है, मौत को छोटी जी कुगी, तगड़ा बाज तगड़ा शिकारी, मौत को मौत आ। कुगी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है। मारन वाले मोए मर्जी रब दी, पुत्र मर्जी रब दी होनी है। और मैं अक्सर कहना वा मेरा अल्लाह मेरे दिल च शफकत करता है। मैं अक्सर हजरत कहना कि असी वो कुश्ती लड़न रहे हाँ कि जिहदा एंड है वे कि मैं टहना, एदा एंड मैं तय वे एंड है। वो वाली कुश्ती ने कि वो भलवान जितेगा या वो भलवान जितेगा, ऐ भलवान हरेगा या ऐ भलवान हरेगा, वो भलवान ढाएगा या ऐ भलवान ढाए। नहीं, इस कुश्ती का एंड तय। और एंड की है कि सुलेमान ने एंड उते एंड उते कि मियाँ साहब कहते हैं बड़े बड़े असां टैम दे वेखे, ऐ भलवान ने एंड ते, इस भलवान ने एंड ते, इस भलवान ने एंड ते, जिन्ने भलवान बैठे ने एंड ते टहना। इस कुश्ती का एंड तय भी वह ऐ नहीं पता 70 ते टहना है, 65 ते टहना है, 60 ते टहना है, 57 ते टहना है, 55 ते टहना है कि 50 ते टहना है। लेकिन एंड होना है कि टहना। आओ हजरत जी अज टह जाइए, क्योंकि जो उन्होंने ढाया तो फिर मुल पैना, आप ही टह जाएंगे तो मुल पै जाना। क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं जिसने ऊंचा नाम रखाया ते चुल्हे दे विच सड़िया। एवं जिसने ऊंचा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। उच्चा ना होदा, उच्चा ना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आली। उच्चा ना, उच्चा ना ਉਹਦੇ महबूब दा, उच्चा ना अहले बैते पाक दा, उच्चा ना महबूब दियां चारां यारां दा। मैं कि तू चे हो गए एवं तक हो। जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया। नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जावेगा अड़िया। नीवा 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 हो के नीवा। और देखो जी
कुर्बान जावा होए मियाँ साहब ने अखीर ही कर चढ़ी। शायद हजरत को इन्ना नीवा होया होए, कोई इन्ना नीवा, क्योंकि हजरत ने चदरा दे के फकीरी लई सी। मियाँ साहब भी गुजर ही जाने, बसवाल गुजर सन, लेकिन की कीता, फकीरी लई है। की लई जी? और फिर फकीरी लैके अर्ज की कर दे, एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते ते मैवा अख नूट कतूरा। वो आए हैं हजरत ना नीवा थले, वो आए हैं ना नीवा थले, मैं ये मैं वो, मेरे बड़े इंज, मेरे बड़े वो। मियां साहब की एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते ते मैवा अख नूट कतूरा। फिर तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। फरमाया मोहम्मद बख्श साडे लई ऐडा नीवा होया, तू अपने आप नूं साडे लई अख नूट कतूरा कहने है, फिर वे असीं तैनूं की बनावांगे। फिर उन्होंने आरफे खड़ी बना छड़िया है, फिर उन्होंने रूमीए कश्मीर बना छड़िया। मियां साहब ने खुद तो नहीं कहा अपने आप को आरफे खड़ी, उन्हें फिर दिलों च पाया। फरमाया साडा मोहम्मद बख्श फकीर बन गया है, साडे लिए नीवा है, आरफे खड़ी रूमी कश्मीर। जिसने उच्चा नाम रखाया, चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जावेगा अड़िया। नीवा अल्लाह दा जिक्र, दुरूद पाक, 5 वक्त दी नमाज, आजिज़ी, मिस्कीनी, लेकिन दलेरी। मुतकब्बिर नहीं होना, लेकिन दलेर होना पता। मुतकब्बिर और चीज़ है, दलेर मुतकब्बिर नहीं होना, दलेर होना है। अल्लाह आप सबको सलामत व बाकरामत रखे पता। है भी लड़ियाँ ते हो भी लड़ी है। नमाज 5 वक्त स्पेशल जो नमाजी बैठे हैं हजरत साहब, आपे भी नमाज अपने बच्चों, आपे भी नमाज अपने बच्चों कुछ दबो। असी अपने बच्चों कुछ नहीं दिता, स्कूल दाखिल करा छड़िया, मैकडोनल लै गए, KFC लै गए, दिता ना बेचारियां गरीबां नूं, ना नमाज दी, ना जिक्र दिता, ना दरूद दिता, कुछ है इन्होंने कुछ। मैं इत्थे दा ते नहीं मैनूं पता, सियालकोट जाए साडे कोल जुम्मे वाले दिन लोग ना बच्चों नूं जुम्मे च लैके आते हैं। अहबाब आए ने काके इन्होंने जुम्मे च, अल्लाह ने सोहनी रौनक दी, तो लोग बच्चों नूं लैके आते हैं जुम्मे च दम करवाने। हुण सुनो मैं दा की दम करा, दम की करना है? हज़रत साहब जरा को दम करो। की होया भाई? असा मोबाइल नहीं छड़ता, मोबाइल बगैर रहिंदा ही नहीं है। लवो तो जमीन ते विलन लग पैंदा, रोटी भी इंज खांदा है, इन्हें मोबाइल फड़िया हुंदा है ते मां मूँह च बुरकियां पांदी, रात नूं सौंदा भी मोबाइल। व उदों जान छुटनी जिहड़े वेले इन्हें अखां भी खराब होण लई दियां ने, जिहड़े अखां ते बाल ने वो भी टेढ़े होने शुरू हो गए। हज़रत दम करो, मोबाइल छड़ छड़। वो मैं किहड़ा दम करां? मोबाइल छड़ाने वाला दम कित्थों आया? मोबाइल छड़ाने वाला दम आया कोई नहीं। मैंने फिर कभी किसी बच्चे को दम किया भी नहीं है। मैं बच्चे को कहना पुत्र साइड ते हो, भाजी तुसी आओ, अबू जी दम तुहाडा बनता है। क्योंकि आ बीमारी बच्चे नूं अबू जी को लगी, अम्मी होरां को। बीमारी बच्चे नूं अबू जी ते अम्मी जी तो लगी है। इन्हां दोयां दा दम बनता है, क्योंकि बच्चे का दोवें ने रल के दम कढ़िया है। क्योंकि हकीकत बात है, ठीक है हजरत बच्चे हसदे ने पे
کوئی نہیں حضرت، یہ قوم تائیں اتنے پہنچی ہے. مجھے پہلے غصہ آتا تھا، میں آپ کو پتہ ہے اکثر کلیپا میں تقریر چھوڑ کے چلا جاتا تھا، میں کہنا تو یہ گوں سنڈے دے میں چلا ہوں. میں پتہ ہے حضرت بیچاری قوم ہے ہی نہیں دی نا، پھر سنڈے نہیں، پھر اس دن تربیت ہی نہیں بیچاروں کی ہوئی ہے. خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہنے والے یہ لوگ ہیں. ساڑھے چلو بھائی نقیب نال بیٹھا غصہ کر جے گا. خواباں خیالوں کی دنیا چ رہتی ہے قوم. اس لیے پہلے غصہ آتا تھا مجھے، اب نہیں آتا. اب کہتا نہیں یار غصہ تو سلیمان خان غصہ کر کے اٹھ کے ٹور چلا، بے شرما بے غیرتا. تیرا کام تربیت کرنا ہے، ان کے اندر احساس پیدا کر. کیوں سنڈے دے ایک وسن والی گل ہے. دیکھو نا حضرت، ہم اتنے پیچھے ہیں، اج تک حضرت سانو روٹی کھان دا طریقہ نہیں آیا ہے. کیویں کھانے ہیں ویاہ تے روٹی حضرت؟ تے پکیا مگرو کی وہی مرغا جڑا گھر کئی باری کھادا. سانو اج تک روٹی کھان دا طریقہ ویاہ تے حضرت اسی ہیں جی روٹی کھانے ہیں جویں کوئی 10 سال بعد سانو کسی نے جیلوں چھڈیا تے وہ روٹی لبن لگی ہے. پلیٹ بھر لیں گے، اپنے تے روڑ لیں گے، لوکاں تے روڑ دیں گے. اج تک سانو روٹی کھان دا طریقہ بھی نہیں ہے. سانو گڈی نہیں پارک کرنی آتی. اسی اج بھی کول 10ویں دے ختم تو بعد کیلے دے، امب دے، کھکھڑی دے تے دوانے دے چھلکے مسجد سٹ کے جانے ہیں. ان کی باتوں کا غصہ کرنا ہے. وہ میں آخری حضرت فیصل آباد والی محفل سے غصہ کیتا، لیکن میں گھر جا کے اپنے آپ بڑی جتیاں ماریاں. میں تو کی ہر محفل سے غصہ کر کے ٹر جانا، بڑا صوفی بنے ہیں، فلانا سکالر بنے ہیں. کیوں غصہ کرنا؟ اللہ دے بندے امت ہے، نبی پاک کی تربیت کرے. تو غصہ کر کے اٹھ کے منہ چوک کے ٹر پینا رویں گجر ہونے. کچھ بھی نہیں ہے ان بیچاروں کو بتایا ہی نہیں آج تک کسی نے کچھ بھی. گڈی نہیں انہوں پارک کرنی آتی. سانو نہیں کچھ بھی نہیں آتا. 75 سال ہو گئے حضرت، 75 سال اسی یہی کہندیاں لنگا چھڑے. سونا آیا تے سج گئے نے. ہاں تے او جڑی گلی سجی وہ ایک دکان ہے تے اس دکان تے دودھ سارا ہی کیمیکل والا. باجی گل غلط ہے نہیں. اسی گلی میں دکان ہے وہ دودھ سارا، وہ جڑی گلی بازار سجے ہے نا اسی بازار چ ایک کریانے کی دکان ہے جہد ایک شے بھی ایک نمبر نہیں ہے حضرت. میں حضرت اس دن میرے وہ سر پہ نا ادھر ہیئر فال کا ہو گیا کیونکہ سر تے پگ رہی ہے، پسینہ بڑا آتا، وال چڑھن لگ پے. میں ڈاکٹر کل گیا، انہیں کو صابن تے شیمپو لکھ کے دیتا. وہ میں گیا دکان تے، میں بھی بچے پیار والے شغل نہ میں گیا چڑھے. میں ویکھی ہوں 2 نمبر نہیں. انہیں مذاق نہیں کیتا، انہوں سیریس کہنے لگا. کہندا حضرت صاحب 2 نمبر بھی لب جے تے غنیمت جانی ہوں تے 6-7 نمبر چلن ڈے ہے. ہوں تے 6-7 کیونکہ حضرت جی 6 دا نمبر جنہ تھلے جائے گا مارجن اُنہ بدے گا. اور اسی کرن ڈے ہیں حضرت تے گلی تے دکان اسی بھی سجائی ہے کیونکہ مارجن جنہ تھلے جائے گا اُنہ نمبر. اور دکاندار نو پتہ ہے کہ میرا صابن بیچن ڈے آندا الگ سے 2 نمبر نہیں 7 نمبر ہے. دکاندار نو پتہ ہے جڑا میں پینٹنگ سن سلک ہیڈل شولڈر رکھے ہے 2 نمبر بھی نہیں ہے 5 نمبر ہے. اور انہوں پتہ ہے جنہیں جنہیں یوز کرنا ہے وہ والاں دا ستیہ ناس تے بیڑا کر رکھے. کیونکہ 75 سال اسی یہی کہہ کے گزار چھڑے. سونا آیا گلی اپنے آپ نو سجایا کوئی نہیں، اپنے آپ نو سجایا. میں پیچھے بھی کیا کہنا حضرت صاحب، میں گل ختم کرنے لگا. مطلب پتہ نہیں میری تقریر تانوں پسند آئی نہیں آئی، منو ایشو کوئی نہیں. میں آخری گل کر کے گل ختم کر. اس قدر اسی رہی گئی قوم ایویں نہیں پاسپورٹ 100ویں نمبر تے آ گیا. کیونکہ وکری گل ہے جی اسی وہ ہاں کہ نہیں بھائی جتیاں مارو لیکن بس جتیاں مارن والے ودا لو. اسی وہ لوگ ہیں. اس لیے آپ جو آگے سے ہنس رہے ہیں نا مجھے میں کئی باری تقریر چھوڑ کے چلا گیا. بندہ گوں سے آ میں اٹھ کے ٹر گیا، لیکن نہیں کیونکہ ترس آتا ہے مجھے خود پہ بھی اور اپنی قوم پہ بھی.
इन्हां बेचारियां नूं किसी ने दस्सिया ही कख, इन्हां नूं किसी ने दस्सिया ही हज़रत साहब कख नहीं बचे। लेकिन साडे स्टेज हज़रत उम्मे माबद ते हलीमा दियां बकरियां तो अगे गए, साडे स्टेज उम्मे माबद और हलीमा पाक दियां बकरियां तो अगे गए, उत्थे खलोते कोई है तां ही तो हज़रत इन्हां बेचारियां दा हाल है। मिलाद मनाने वाली कौम है तो एक क्लास कौम होनी चाहिए सी, लेकिन क्योंकि हुआ ही कुछ नहीं। ठुमके लगे, टप्पे पड़े गए, माइये पड़े गए, कभी सज्जा हाथ चुक लो, कभी खब्बा चुक लो, कभी इंज हो जाओ, कभी इंज हो जाओ, कुछ वो लिखा जी इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास दो बच्चियां आ गई, आके अर्ज करती हूँ हज़रत मसला पूछना है। फरमाया पूछो। हज़रत असी अपने घर ना खड्डियां लाइया ने ते रात नूं असी अपने घर ना कपड़ा बनाने, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा है कि दीवे चों तेल मुक जाता है, तो तेल होंदा भी नहीं दीवे च पाउण लई, फिर असी की करनियां वा, असी खड्डियां वेड़े लैनियां तो फिर असी चंद दी रोशनी च खड्डियां रख के ते कपड़ा बनानियां। फरमाया मसला की है? हज़रत मसला है कि जिहड़ा कपड़ा दीवे की रोशनी च बनता वो ठीक होंदा है, तंद सीधी जाती है, गंढ ठीक लगती है, लेकिन जिहड़ा कपड़ा चंद की रोशनी च बनता है तंद सीधी जाती क्योंकि रोशनी घट होंदी है, तो कपड़ा ठीक। मसला सिर्फ है पूछना सी कि तू बाजार कपड़ा वेचन भेजीए तो दस के भेजीए करिए ए दीवे की रोशनी च बने तो यह चंद की रोशनी च बने हैं, लेकिन इत्थे की है दुकानदार नूं पता है कि शैंपू 7 नंबर है, जिन्हें जिन्हें अपने सिर ते लाना है इस वालों का बेड़ा बीबियां गंजियां कर छड़ियां करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बहुत ज़्यादा इशू है इधर औरतों के सरों पे बाल नहीं, वजह 6 नंबर 4 नंबर 5 नंबर शैंपू तो साबण है। दुकानदार नूं पता है, उन्होंने पता है जी मैं कोक रखी, वो कोक दे 1 नंबर हज़रत जी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दी, जिन्हें पीनी 6 नंबर है, जिन्हें पीनी 6 नंबर है, जी बनी हज़रत तांदरा वाले की फलानी पैली बेचे हज़रत, लेकिन कोई इंसानियत नहीं प्यान दे असीं लोगों को, सिर्फ अपने थोड़े जे वध पैसिਆਂ वास्ते। 1 नंबर कंपनी को नहीं लई, 2 नंबर 6 नंबर 4 नंबर। अल्लाह दी मखलूक दे गुरदे खराब, अल्लाह दी मखलूक दे जिगर खराब कर छड़े, सिर्फ थोड़ी सारी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रो पड़े, हैरान हो गए, ये बच्चियां की मसला पूछ दिए मेरे को। फरमाया मसला मुकम्मल? नहीं। पूछो फिर। कहा हजरत बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है दिया बुझ जाता है, या तो ऊपर बादल होते हैं, या कमरी महीने का आखिर चल रहा होता है, या इब्तदा होती है, चांद छोटा होता है, उसमें इतनी रोशनी नहीं होती कि उसमें कपड़ा बनाया। फिर असी की करनी वो अपन खड्डियां चुक के ना तो मसाया की कंध कर लै जानियां, तो जोड़ा उन्होंने दीवा बालिया होंगे ना अपने घर, असी फिर वो रोशनी च कपड़ा बनानी। लेकिन क्योंकि वो दीवा उन्होंने साढ़े वास्ते बालिया नहीं, असी उन्होंने को इजाजत भी लई नहीं कि जी असी यदी रोशनी च कपड़ा बना लीए, असी उन्होंने को बगैर पुछियां ही बनानिया। तो हज़रत किते वो कपड़ा बनाना चोरी च शुमार तो नहीं होएगा? रोक पूछया दियो वो कुड़ियो वो किदे घरों आईयां? वो बच्चियां कहन लगियां असी बिशरे हाफी दे घरों आईयां। फरमाया इतना तकवा उस अल्लाह दे वली दे घर ही हो सकता है। लेकिन की हज़रत साहब गलियां ते बाजार सज्जे, असी सज्जे, असी सज्जे। और पुत्र मैं बस गल मकान लगा जे, आखिरी गल, और मेरी समझ से मैं भी ताड़े चू ही ना पुत्रा, मैं बाहर हाँ मेरी समझ। मैं हज़रत साहब कदी कदी ना अपने आप में वेख के आए हालात वेख के मैं कहना यार वाकई वही उम्मत है जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को मिले। मैं अक्सर सोची यार असी वही हाँ,
चेक करना वा इन साढ़े हाल वेखो सानू मंगया सी इतनी लायक फाई कौम है उम्मत लेकिन हाल वेखो साडा कित्थे टुरे पे और हैरान हूं मैं इस बात पे कि हर बंदे ने जनाब गैलन चुकी है तो फिल्टर ते साफ पानी लैन गया हर बंदे ने जी पढ़िया भी अनपढ़ भी बाबा भी मुंडा भी भाईया भी सारे गए ने पानी लैन तो जिन्हों पूछो भाई जी डॉक्टर ने कैसा फिल्टर का पानी पीना गंदा पानी पीने नाल गुरदे ते जिगर खराब हो जाता तो मैं कहना यार खुदा दा वास्ता जे डॉक्टर दी मान लई जे कि गंदा पानी पीने नाल जिगर ते गुरदा खराब होंदे ने ते फिर रब ते रब दे रसूल दी भी मान जाओ गंदा रिजक खान नाल नस्लां खराब हो जांदियां गंदा रिजक खान नाल खुदा दा वास्ता ही ना 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर रख 1 नंबर रख ना अल्लाह दी मखलूक नाल इंज कर 1 नंबर रख के थोड़े कमा लै लेकिन हलाल दे कमा और याद रखी हलाल वददाई हलाल वददाई हलाल वददाई राम नहीं है। इसलिए पुत्र लड़ियां गली च भी लानियां ने लड़ियां मूँह ते भी लानियां ने ते लड़ियां अंदर भी लानियां ने। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे जो कहा अल्लाह अमल की तौफीक दे और जो नहीं कह सका अल्लाह बगैर कहे ही उस पर अमल की तौफीक दे हैं जी। अल्लाह सलामत रखे बाकरामत रखे वमा अलैना इल्लल बलाग।